14 seconds. Bago na start. Blanco back 2 points. Oo. 22-17. Paano yun? And now si Blanco medyo Lumalas, hindi lumalas. Di mo sinabi. Lumalas, pinili pa kay Blanco 2 points. 24-17. Number 21, Santos Ablay. Now, walang lumabas. Sablay pa rin. Save ball. Fourteen seconds. 17 seconds. Save ball. Pinili Vargas. 14 seconds. Nice pass. Lopez. 2 points. 17-26. Babala, nice pass to Vallejo. Ortiz na tayo. Miguel Lopez. Nakakadalawa na yun. 15 seconds. Lopez. 3 seconds. Entra Rodriguez. Rodriguez sa ilalim. Nice move. Malakas lang. Sate sa ilalim. Kumuha ng pwesto. 2 points. Sate. 57 seconds. Pinili Blanco sa playa ng number 00. Rodriguez. 2 goals. Number 8, Blanco. Silver Rose. Panes, Blanco. Isa pumasok. Isa lang na lang tayo. 49 seconds. Babala. Pinili sa Tepula. Palas. Tingnan Vargas. 36 seconds. Vargas, medyo pinili Lopez. Tinaglag pa kay Esquela. 2 points. Esquela. Eto na si Makutay. 34 seconds. Tulungas. Maraming todo. 2 points. Riles. Ang light power. 12 seconds. 8 seconds. 6 seconds to be on the 4 sa 9. 2 seconds. Babae de la Peña, 2 points. Atin kayo nag-intay sa tubigan, ha? Anong gamit? Nakatransfer? Uwi ka na, boss? Takot na tubigan, magsisinulin ako. Okay. Binigay nakutay sa bahay. Rebound Lopez. Binigay nawakan. Turnover. Bakutay. Pero turnover. Pernah tayo. Okay, turnover.
2 shots, Masate. BCJ 950. Supply naman now. 300. Dito at 1 na lang. Bumalik siya. Wala. Sa yung video, bakit ay Sate. 1 na lang. Bumalik. Era si Blanco. Bella Peña, Raisha Sabay. Rebound Sate. Pinigay Makuday. Bakit yan? Pass to Daniano Sabay. Bukas. Working service, Yeta. Hey, 2 points. Yeta. Melasho, 2 points. Erdo Bolivar. Kaya si Sabe. Sabe, nice. Sa gitna sa Vladimir foul. Foul number 4. Simply goes number 31, Sabe. Basket. Basket. Nagbigay ng pagkain. Blanco. Same ball. 16 seconds. Melasho pull up sa guy. Rebound Villas. Yeta Melasho sa guy. Rebound Melasho. Pinigay kay last. Balik kay Lopez. Balik kay Blanco. 2 points. Blanco. Boss, ingat. 2 points. Makuta. Bella Peña sa guy. Rebound sa. Nice pass. Oh, inabot. Napunta kay Villas. Nice play. 2 points sa guy. Pero may foul kay Lopez. Simply goes over 0-0. Joshua Lewis. Sabay. Basket ang pangalawa ay Joshua Lewis. 6 minutes and 40 seconds. Blanco. Tomelesio. 2 Bella Peña, 2 points. And si Sato. 50 seconds. Gallardo Rodrigo live. Rebound Lopez. Pick up by Blanco. Blanco sa 4. Bang! 4 points. Collins. Blanco. Makuday. Tusate. For reason 9, rebound. Laban kay Das. Pinigay kay Melasho. Melasho step back. Sabay. Inigo Pinte. Rebound Sabay. Makuday. Pull up. Sabay. Pinigay kay Blanco. Tumira ulit ng 4, malila niya. Pero magbalik ng seconds, bago na mag-change na yun. 29 seconds na, bago change pa yun. Balik ang bola sa Team City. Kini sa ilalim na Ibera Rivas, 2 points. 42-30. Blanco. Inaagawan ni Reyes. 14 seconds. Pass. Pinigay pa sa kaliwa. Save ball tayo. Change line. Kapit isa sa kaliwa. Labas nyo na sila sa akin. Pasok si Pabo.
Binigay sa ilalim, Melesio, 2 points. Kita nakagawa ni Melesio. Nakagawa ni Rines. Nakagawa sa Team CB. Rines, 2 points. Bumibet si Gustodo. Era si Vargas. Pinili ni Melesio sa free throw line, 2 points. Melesio, sa atin ang mga bola. Pinang ni Melesio sa atin. Dahil sa 2 points. Manda. Same time, 14 seconds. 14 seconds to shoot. Nice pass, 2 points. Sabe. Era si Vargas. Vargas kagol. Sablay. Rebound Makupay. Binigay ko Rines. Rines, touchback. Binigay kay Sabe. Tumungo sa ilalim. 2 points. Sabe. Vargas, 2 points. Yes, Vargas. Seconds. Jojo, 4 points sa play. Kanya-kanya bola, 14 seconds. Yeta, lihat player. Babala, Makutay. 8 seconds. Ito na si Lopez, pinili. Escala. Melesio, nabigawan na Rolling Nelson. Sabe. Makutay. Sablay. 10 seconds. Makutay, tumuko sa ilalim, 2 points. Rocky Makutay. De La Peña, Sablay. Binigay Bala. Ryan Bala binigay. Dieta, 2 points. Romel Dieta. Lamala. Alley-oop, 2 points para Vargas. 50-45 steal. By De La Peña. Lopez for 3 Sablay. 14 seconds. Sablay, rebound Rines. Rines, binigay kay Sabe, 2 points. Nelson, Sabe. 1 minute 40 seconds. Melesio, 2 points. Sablay, Babala, 14 seconds. Agaw, Escala. Escala, alley-oop na naman. Palasan. Rebound Rines. Pinili Ryan. And up, step and foul. De La Peña. 14 seconds. Sabe, 2 points. 52-51. Oops, not so much fun. Meron na 1. Sabe, 49 seconds. Makutay, 2 points. Wala na isang Team CB. Vargas, and 1. Down on Rines. Bonus free throw para kay Vargas. Basketball para kay Vargas.
34 seconds. 30 seconds. Stop there, follow. Basket here. 2 points. Nelson Sate. Maglakad, 55, 15 seconds. Della Pena Sabay. 10 seconds. Isabella Sabay. 5 seconds. 3 seconds. Ricky Sabato. Gusto ng bola sa labas, kadahin ng buwan. Bumas na naman. Balik mo tayo. Balik tayo. Balik next one. Team City. Kita, third talaga. Chase by Patan. Third quarter. Makuday. Gallardo for 3. Hey! 3 points. Gallardo.
Blanco. 15 seconds, Blancos, basket here, 2 points. College Blanco. Seconds. Sampai nice break, Kumera Sampai. Rebound pass, Benny Vargas. Vargas, Benny Vargas, Della Peña Sampai. Rebound Kieta. Enerasi Babala. Babala Kieta. Sampai. Nice 1-2 boys. Nelson Sante. Vargas. Rabi. Di naman sa na. Trouble. Sante sa gitna. Dire-diretso na 2 boys. Nelson Sante naman ang mga Team City. Especially yung Pizarra. Blanco. Hindi kaya grabe din naman. Wala po. Pero nasin niya. Pinigin ni Makuda. Usap. Nice fake. Sabay namin. Sabay nga. Rebound. Ako na rin kayo. Esquera na agaw ni Makuda eh. Nice pasay na rin ni Makuda. Libre si Gallardo. Bad! 3 points. Gallardo. Sisikabi ko sa rin. Laman sa rin. Susubok sa 4 si Colin Sabay. Rebound. Ako na kay Das. 15 seconds for 3. Bad! 2 points. Das. Makuday, and 2 points. Rafi Makuday. 20 seconds. Pinabili pa rin Vargas. Nice pass, 2 points. Vargas from Penna. Supply, Gallardo. Turnover. Two points, Babylon. Outside Blanco, 2 points. Gallardo to Babylon. Pull up supply. Rebound Sante, 2 points. Nelson Sante. Ay, walang tao. Turnover. Kasay natin. Nakuha ni Gallardo for 3 sa ground. Ganda ng baksak. Libre sa Gallardo. Hinabot pa ni Gallardo. Oh, salay! Nice speed. Tingil na 4 si Sante. Mahina na. Kieta. Nice pass. Ayan ay salay. Rebound Vargas. Blanco to pass. Pinagay to Blanco. Takes the time. I'll be doing it. 71-66.
Fiesta nakaagaw, 2 points, Jojo Reyes. Akit sa siya mga laban, 79-70. Galing. Vargas, turnover. Yan na si Pabla. Binigay Sanchez sa gitna. Nice move! Sanchez lang, sayang. Kanya pa rin ang rebound, 14 seconds. Sanchez, apply pa rin. 14 seconds. Basket din ang 2 points. Kieta. Wala na pa tayo. Black. Binatukan. 2 points. Blanco. Dapat assist siya. Reyes, 14 seconds. Sanchez sa free throw line. Basket yan. 2 points. Nelson Sanchez. Blanco, Tomelesio. First time to the play. Blanco, 2 points. Sanchez, Blanco. Ito na si Galiano. Nice pass, tama lang. Vargas, lilipat si Vargas, 2 points. Next, Vargas. Vargas, Tusa. Oh, nice move! 2 points, Nelson. Sanchez. Nice pass. Oh, yeah. Vargas, 2 points. Nasabi na. Ito na si Sanchez. Sanchez to Pabla. 2 points. Pabla. Pinawi agad. 2 points. Tulis. Galiano Borjuri. Steal by Reyes. Sa 4, si Mos Jojo Sabay. Rebound Vargas. Vargas nakalusot. Libre, pinasa pa ulit. 3 seconds yan. Tatlong pasa. Ayaw manira. Ito na si Kieta. Kieta pula. Kanina. Pabla, 2 points. Ryan Pabla. Nice move sa playa. Rebound Reyes. Pinigil Pabla. "56 seconds. 14 seconds shot clock. Nice cut. Kieta sa playa. Rebound Vargas. 47 seconds. Vargas. Binigay pa kay Melesio sa dahil. Rebound Reyes. Binigay Galiano. 37 seconds. Galiano to Pabla. 2 points. Pabla. 26 seconds. Binigay sa ilalim. Vargas. 2 points. 18 seconds. 14 seconds. 10 seconds. 7. 5 seconds. 3 points. Minus 2 seconds. Diyan muna lang po sa ating third quarter. Official score natin. Ito po. Support sa atin. Nakakapagod. Stage 5.
14 seconds. 7. Bumitaw ng press. Malakas. 14 seconds. Sabay na rin. Rebound na po rin kay Vargas. Vargas kay Lopez. Easy 2 points. Lopez. Steal by Lopez. Pwede kayo nabili na huli na sa pangakong alam kong pagkakataon. Steal by Lopez. Si Bravo. Now si 2 points. So it's Bravo. Kaya si Bakutay. So Galiano, pangasok, pumapasok na ano pa? Galiano sa lay. Vargas na ulo na si Lopez. Lopez, 2 points. Yes, sir. Lopez. Sabi, konting na pero may foul. Number 4, Romel Dance. 2 free throws. Nelson Sabe. Basket na una. Basket ang pangalawa. Ito na si Lopez. Binigay ni Esquera. Alley-oop. 2 points. Vargas. 98-97, laban ng isang Starlights. Kieta! Muntik na pumasok yun. Nakagaw ka mo Kieta. Single down, Starlights. Pinigigit Blanco. Blanco sa plato, ayaw. Alley-oop na naman. 2 points. Vargas. From Blanco. Bakulay. 14 seconds. Kieta, nice fake. Sabay Lopez, Lupalpal. Eto si Blanco, napalakas. Mabagal ka, mabagal. Substitution. Asa si Tabla. Salamat si Williams. Tabla. Pull-up supply. Rebound. Ako pinagay. Tabla, 2 points. Time up. Two points. 2 points, Tabla. Official here na 100 to 90 na mga isang Starbucks. Yan sa'yo to. Somebody.
Nice pass, have 2 points from Gallardo. Vargas. Sama, 1 point tayo, Carlos. Asap lang ba? Tayo. Asap lang, asap. Okay, asap lang pala, asap lang. Wala nang tayo, asap lang yan. Sablang lang po. Kaya sila lang ang pinigay mahutay. Pabala. Sa Petro 3, malakas lang. Rebound Blanco. Pinigay kay Alessio. Alessio, gumawa ng siya kay Joseph. Pabala. Mahutay sa ilalim. 2 points. Grabe naman yun. 2 points, Mahutay. Grabe. Blanco, 2 Vargas. Pinigay kay Alessio. Bola. Sama, Vinci. Alessio, 2 points. Bring it on, 3 minutes and 16 seconds. After 1 minute. Sama, rebound Vargas. Pero si Blanco na agaw, bumalik na. Paligay Blanco. Sa ilalim, dumo si Blanco, pero may Blanco. Blanco rubber. Number 22, Ryan Pabla. Subito, Surrey, Torres, Blanco. Basket. Number 4 ang Starlights. Isa mo na, basket na naman ang Blanco. Number 4 ang Luna. Police Service. Mahutay. Pinigay Gallardo, baligay Pieta. Hey! 2 points, Romel. Pieta. Lopez, to power, baligay Lopez. Pinaglag pa kay Vargas, 2 points. Yes, Vargas. Rapi, sa ilalim, pinigay kay Gallardo, 2 points. Gallardo. Eto na si Blanco, 2 points. Sate sa ilalim, 2 points. Sama, Starlight, last time on the winner. Ang Team City, meron pa isang tayo na. Ang Starlight, wala na kung sana.
de la Fe. Das. 14 seconds. Roller Das for Rizalai. Rebounding Guerra. Pinigay Baba. Baba at Lumakulay. Pinigay Guerra. Salay. 40 seconds. Subdivision. 12 seconds shot clock. 12 seconds to shoot. Gariano. Lumakulay for three. Salay. Rebound de la Fe. Ellen Brown ay Gariano. They have 1 minute and 50 seconds. Okay na po yan. Masih ikut. Belasyo. Tumilang sa boys. Si Belasyo. Sate. Binigay na baligay. Mahutay. Mahutay. Sabay. Rebound Lopez. Lopez. Binigay ka sa bigla. Ayun. Sabay. Spilera. Binigay sa atin. 2-1. Sama. Team City. Yan ang last time naman. Wala na po tayo na mga isa. Isa lang. Wala na spotlights. 1 minute and 7 seconds. And that's with the last shot. 30 seconds. Yes, alive. 30 seconds. 81 seconds deeper. Royal Das for three. Paladeo sampai balik. 40 seconds. Malaysia sampai balik. 40 seconds. 10 seconds shot clock. Pinatulan sampai balik. 20 seconds. Das sa ilalim. Lopez. Basket 2 points. After that naman. 23 seconds. 20 seconds shot clock. Dalawang tatlo Starlights. 40 seconds. Ang tablayan, pag pumasok, sablay! 9 seconds, Ellen Brown. Wala tayong penalty, wala penalty. 8.1 seconds. Lamang lang ang tatlo. Yun na daw! Bumasok! Isa na lang ang 4 seconds! Kamahari! De la Pena! Pisos ko namin! 161 per